Shangri-La zerbidilla fuspo chinis kadina. Lushilin ran mashasi ngala shokshok itamlan lagol zos. Ko serbis dilla fuspo chinis kadimen diyor kati tibbati zabani lafuzin. Ko si dobi luksin longa ngisum shokshok bise ngalakals. Seachan times laten shakhsiyat pi fayuli urgakhan chiktula chok padunu nga Muhammad Hassan Hasradi juna salami batlan po plochugat yale kasal kun idang shanchan kosondongi duno nga chok chedang mibi chi joful jibyo khwang sangsang nimala kombi ots par bachokchin do innasa paskat po nonsen storen go thongse di cheneli ashipungi di khortang postade ngala zer kasal bimona jawabinipin ngati tamsir poyot fayul bjet na paskat mabjet paskadi falu cham postore songs debanando se falu cham po ngadan la ngimishes gwarias ngadan la samet dilla fuspo baltiskat kham iduk ngadan makol bana yaleren mache charma chunchung dikha ngasi idan la yang joful chik besyat ngati di paskat pe nu falu ngis sum bjiche rjibese zgon se falu chik chasuyit pi dola urdu pungi murakkab alfaz daban अंग्रेजी का कंपाउंड वर्ड्स जरत जुदा रिगल पे प्रोग्राम पे ngasi idan la bianseri luksing jopul besatpa dilla fuspo in mukhana serpos biambu inpa amma shang lodayot khan skat shesiyot pi nyungi dos gonse fchosena bianser bias yona zokhbo dirin ngasi idan la yang faluchik batlan la kuronsat de faluin Shangri-La ngalo gopadi lafuz po अंग्रेजी ina hana urdu farsi chang ina samsiyet pinpa idan se yoksa maduktu jaxchik nga chambers अंग्रेजी lugat chilatenitpa denu Shangri-Lar bisiyetsu nga sir gasha beseltana do Chinese lafuz inzere bisetons dona yambo tashrih bisiyetsu hamaliya zerbi riyungi baring khuda po jannat childan chuksatpa da jannat pola Shangri-La zeretpa Myung ngespa mamo biaspi roftari khuda si da jannat po dekhana stor chuksat yale kasal kun di luksing ngasi ni rgakhan chi chini yotpa lushu linzerin khola khatibis ko China radio urdu service Beijing dekha las bikhaninpa ko singi shobu Baltistan tahzib wa saqafat Yusuf Hussain Abadi shobu tarikh Baltistan dabana Sayyid Abbas Kazimi mazmun nis Lungi Chinis kadin Lushilinisi dobi skadzok bese shobu fiunsiyot ton po kholanga se shokshok pen dorbis ina Shangri-La zerbidilla fuspo Chinis kadina pagzi inna debi ihkam po Chin ta pagzi Chinis kadilla fus menna gaskat po bila fusciduk Lushilineran mashasi ngala shokshok itamlan lagol zos ko serbis dilla fuspo Chinis kadimen diyor kati tibbati zabani lafuzin ko si dobi luksin longa ngisum shokshok bise ngalakals ya dekha ngasi dobi ka sambatans ngasi dei jwa mabesa ngatis kat peng phalu sum bjibjirede jibese phalu childaniyet pinzere tadi murakkab alfaz kun chakhse lokso bese muzun bel lafzola arbis kadin elme ishtiqaq zirt ngasi di Shangri-La zerbi phalu debze kaltana di lafuz shang lokso insuk ri lokso insuk debana la lokso insuk shang ri la lokso biana dungi maano ngadang ngmala abdongai ka muzin wasons shang atis kadin shuur aqlna lord lazrat gar suchik gwe inna jalta ben zerba meda le shang bese song he namzo topyot Mirga Khan Mamoyod Shang Besedu. Yona Zopo Ri Brak Lazeret. Debana La Darla Lazeret. Ton po Rina Layet Pi Akal na Shuri Gang Pi Myungduk Pi Malseduk Tukpa. Dobi Faridola Jannat Mentah Taksat. Shangri-La Zere. Nik perobi ton gona maksad podoin ngati paskat peng murakkab alfaz ashinyot pin. Elme ishtiqaqi ruhtari. Dongi shatpa fyar wasat. Dibze ka lasben songna ngalangati diskat po sone khatpi stolgi qsamat.
Pero chunchi tagrin son chipo. Idang bakshis bios. Yaju. Kuday pagrin.